सबके जिसु कृष्ण मरम सलाम जानाइ আছে আৰু নতুন আপডেটে ওয়েলকাম কৰে যে বেছি মানুহ কনফিউশন দে দাগি আছে কি ওদো মিসিং ইদু সিস্টার লিনা is chopi taila opore kun mabado paise kun mabado panai iningala khopor bishi ninga unigena confusion de ase idu karne moi idu olop details update ekta duda dibole karne apnan opore aro bi ai ase idu karne bal bro hunile bishi bal ode gona idu request kore ase bishi manu bra whatsapp te aro moi laga video dibi comments paise de ninga koina bishi kota kan ina huna karne moi kundo missing idu notice te contact number digina dagiche takan ki contact koise tinjun ke contact koise de olip ekjon logode kota gorle parise idu bra moi tagi koisile tai ro koise pro laga number dibo tai logodi apni kota kori sabide ko karne moi idu sir logode kota koise pro mane public relation officer hobo to tai gi moi contact na kota kora do tai bra bi koise ki kobor do na ni whatsapp kan do pai ase holibi detail idu osan hoy na ida tak panai koina thai wini nga kota hoise idu karne apnan opode ida tak to idu sister do panai de koina idu apnan opode idu koi di ase misamisi aro any misunderstanding nobo karne aro misamisi misa news kan na pelabo karne holibi cctv laga photo hisab te 6:10 am tai harai se koina nga thage laga morning de sumo laga station jaga de dikhiche koi ase and then idu sumo driver logo dibe police kan koda gura udaudi kura dem de assam mariani idu jaga de tai do nami jeshi koina idu khobor du pai ase na iman tak laga he ida tak to inga details pai gena huna laga apnan opore idu koi di ase konishna tai laga amma baba bishi munduk tagibo idu karne misam si news kan do na pelabo karne apnan opore idu bi request kori ase ki bal bro huni gena information dia kan bi bal bro hunile bal aro koa kan bi bhal bra koile bhal aru hunna khan be bhal bra hunise bole bishi bhal hobode guna idu koi ase idu karne apnan opore ita tak idu sister laga khobor do iman tak te ase holibi police khan be tan be pa nai nga apnan opore idu chanai di ase konishna mia sopin rukhina idu sister ni mide joldi hi ama baba logode lok pabole parbo ni mide aman pranari yat kodibo konishna taila gor manu bi bishi monduk ti ase and then itu ekla noi amian mon side te daga kan be bishi monduk ekta te dagi ase ki amian mon side te daga manu iniga kudi jaise nazari na jai jagarne guna apnan opore bi du kodi ase konishna pa bishi de ami kan ki hoa karne ase itu details tu janibo itu karne itia na pa agi de nichula bhapna kan misam mon share goi chole do itu do ekjun ekjun mon jokhom babole pare na itu karne apnan opore bi bal bra bhapna koi na he kiki unilebi kiki koilebi nga kole bisi bal obode guna idu sister laga opore ita tak to tai pa laga khobor do nai koina apnan opore idu update kori ase so thank you and God bless you.